Bro, tarik. Bro. Tarik mas bro. Bro, tarik. Wih. Tarik mas bro. Mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Ini kita mancing lagi mas bro. Saya hari ini mau mencoba teknik casting mas bro ya. Nah, air sudah mulai surut mas bro. Nih, air sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan mau makan dia mas bro kalau di casting. Air sudah seperti ini mas bro ya. Oke, langsung kita coba casting mas bro ya. Mudah-mudahan ada rezekinya kita hari ini mas bro. Oke mantap, kita lanjut. Wih. Bro, wih. Wih, Allah Akbar, lepas mas bro. Uh. Mas bro. Biasa mas bro. Sayang. Rezeki mas bro. Kita lanjut lagi mas bro ya. Bro, belum ada lagi mas bro sambarannya mas bro. Coba di sini mas bro, sungainya mas bro.
Sulit makannya mas bro. Mas bro, strike. Strike mas bro. Mas bro. Mantap mas bro. Apun mas bro. Apun mas bro. Wih. Wih. Mas bro. Hihihi. Mas bro. Warnanya ini mas bro. Wih, cantik kali mas bro. Ya alhamdulillah. Akhirnya membuahkan hasil juga kita mas bro. Mas bro. Hah. Wih. Warnanya mas bro. Cantik kali mas bro warnanya mas bro. Wih, mantap kali ini mas bro. Wih. Alhamdulillah mas bro. Hah. Wis babon ini mas bro, mas bro. Mas bro. Oke, mantap mas bro ya. Wih. Kita pakai teknik casting mas bro. Kita pakai jaws mas bro. Oke. Kita coba lagi mas bro ya. Tahu mas ada induknya mas bro. Hah. Lumayan nih mas bro. Warnanya mas bro bagus sekali mas bro. Wah. Wih, kalau taruh akuarium mas bro, mas bro. Wih, mantap mas bro. Oke. Wih. Bro. Hah. Wih, mantap mas bro ya. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, ikannya kita amankan dulu mas bro. Hah. Jadi wadahnya di kereta mas bro. Jadi kita taruh sana dulu mas bro. Kasihan kepanasan dia mas bro ya. Ini mas bro ikannya mas bro. Hah. Oke. Wih, mantap nih mas bro. Babon. Kita amankan dulu mas bro. Halo. Babon kita. Warnanya ini, ha. Mantap betul. Banyak, Bang. Kalau nggak panas enak mancing di situ. Bisa kanan kiri dia. Memang ikannya panjang parit ini, Bang. Panjang parit ini tenggakannya ngeri semua. Sesuaitannya nggak banyak, tangkapannya? Banyak. Mas bro, ini kita amankan dulu mas bro ya. Oke, udah ngos-ngosan ini mas bro. Warnanya mantap. Ini mas bro. Mantap mas bro ya warnanya mas bro. Warnanya mantap betul mas bro. Mantap mas bro ya. Kita amankan dulu. Mantap. Lu mau makan?
hujan mas bro. Mas bro, dimakan mas bro, pancingnya mas bro. Dimakan mas bro. Mas bro. Mas bro, ini terlalu kecil mas bro ya. Kita rilis aja mas bro. Oke, tap. Ini aja kita rilis mas bro. Bye bye. Coba lagi mas bro. Kita tahu ada induknya mas bro. Oke mas bro, berhubung hari sudah sore, cuaca pun sudah mulai gelap, mendung mas bro. Udah mau turun hujan lagi nih nampaknya mas bro. Dan air sudah mulai surut. Hasil kita hari ini cuma 1 ekor mas bro ya, yang kita bawa pulang mas bro. Yang itu tadi kita rilis. Dibandingkan sama aqua mas bro, aduh jauh mas bro. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.